destinasyon ti unay. Ang kwarta sa bulsa, maoy maghatag o kusog, bahalag multicab, basta cash, tanan malipayo. Bahalag multicab, basta cash. Ayaw na og sige gireklamo, dili na ta mag-rush. Sasakay ta malipay, bisan simple ra. Bahalag multicab, basta cash. Abante ta. So sige na, sakay na. Bahalag multicab, basta cash ta. Diretso sa destinasyon, walay problema.